تو آج کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کون؟ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کون؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے۔ سوالات کی کڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ دھیان دو، غور کرو، جب بیٹھ کے آرام سے سوچو گے سمجھو گے تو سوالات بنتے چلے جائیں گے، سوالات بنتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے پہلے جو بات ہوئی تھی، سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہے؟ جواب کیا تھا اس کا؟ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جواب ہوا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب یہیں سے ایک سوال بن گیا، اب یہیں سے سوال بن گیا۔ سوال کیا بنا؟ سوال یہ بنا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہو گیا؟ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب پھر یہاں پہ ایک سوال بن گیا، پھر یہاں پہ سوال بن گیا۔ سوال کیا بنا؟ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب زندگی جینے کے بہت سارے طریقے ہیں، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اسی طریقہ کا نام اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ اس جواب میں پھر ایک سوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ سوال کیا آئے گا؟ سوال یہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کون؟ کیا سوال آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا، تمہارا اور پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا، تمہارا اور پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر سے بولو۔ ہمارا، تمہارا اور پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھو اور ذرا غور کرو، بات کو سمجھو۔ مالک کی تلاش انسان کی فطرت ہے، مالک کی تلاش انسان کی فطرت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان وہ مالک کو تلاش ضرور کرتا ہے، مالک کو کوئی جلدی کرتا ہے، کوئی لیٹ سے کرتا ہے، کب کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، بات کو سمجھنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا پہ غور کرو، دنیا کے حالات پہ غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو۔ کہاں کہاں غور کرنا ہے؟ دنیا کے حالات میں غور کرنا ہے اور اپنے آپ میں غور کرنا ہے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، آتی ہے نہیں آتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں، ہماری مرضی کے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک مثال دیتے ہیں، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے نا، کیا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پیدا ہوئے، تم پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوتا ہے، تو کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کوئی پیدا؟ تو کیا امی کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ ابو کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ دادا کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ نانا کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ کس کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ ٹھیک ہے؟ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، اپنا علاج کروانے کے بعد کسی کو بچہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے، یعنی
डॉक्टर भी फेल हो गया, डॉक्टर भी फेल हुआ कि नहीं हुआ। यानी बच्चा जो पैदा होता है ना अम्मी की मर्जी से, ना अब्बू की मर्जी से, ना डॉक्टर की मर्जी से, जब अल्लाह चाहता है तो बच्चा पैदा होता है, वो ना चाहे तो बच्चा पैदा नहीं होता है। क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से मरता है? मरता है? नहीं, मरता नहीं है। कोई चाहता है कि मेरी माँ मर जाए? कोई चाहता मेरा बाप मर जाए? नहीं। कोई चाहता हम मर जाए? ना चाहते हुए भी आदमी मरता है कि नहीं मरता है? मरता है। जब इंसान मरीज होता है, जब इंसान तो उसके इलाज में लोग क्या क्या नहीं करते, बताओ जरा सा। इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन इलाज के बाद भी इंसान मरता है कि नहीं मरता है? मरता है ना। तो अल्लाह जब चाहे पैदा करे, वो जब चाहे यहाँ से वापस ले जाए, यहाँ से वापस ले जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं। जब ऐसी बातें नज़र के सामने आती हैं तब इंसान क्या कहता है? मालिक की मर्जी। क्या कहता है? या फिर किस्मत का नाम लेता है। किसका नाम लेता है? किस्मत का। हाँ, तो मालिक को इंसान मानता ज़रूर है, मालिक को इंसान मानता ज़रूर है। कोई खुशी से मानता है, कोई मजबूर होके मानता है, कोई ठीक है। कैसे? इसको समझो कैसे, ठीक है। मालिक को इंसान मानता ही है, मालिक को इंसान मानता ही है, लेकिन कोई खुशी से मानता है, कोई मजबूर होके मानता है। मजबूर होके कैसे मानता है? इस बात को अब समझो कि मजबूर होकर के कैसे इंसान मानता है। इंसान बहुत सारी कोशिशें करता है, बहुत सारी। एक मिसाल देंगे, इंसान मैट्रिक करता है, इंटर करता है, बीए करता है, बीएड करता है और वो मास्टर बनना चाहता है, मास्टर बनना वो चाहता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। नौकरी उसको जब नौकरी नहीं मिल पाती है तो लास्ट में हार कर क्या कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। लफ्ज़ बदल के बोलता तो क्या बोलता है? मालिक की मर्जी नहीं थी। क्या बोलता है? तो मालिक को माना कि नहीं माना? मान लिया ना। तो ये मजबूर होके माना, ये मजबूर होके माना। हाँ, तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि मालिक का इनकार कोई भी नहीं कर सकता है। मालिक का इनकार कोई भी नहीं कर सकता है। मालिक है तो है, मालिक है तो है। अब सवाल जो हुआ, अल्लाह ताला कौन? अल्लाह ताला इसका जवाब पढ़ो। हमारा, तुम्हारा और पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। ये इसका हमारा, तुम्हारा और पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है।